Okay mga kabobers, game 2 na ta sa atong main event pagpakan dire sa Barangay Bunga, Toledo City. Bidaog sa game 1 ang team Dumanog batok sa team Mandawi. Kini game 2 na mga kabobers. Okay na itong pagpakan dire under sa Pitik Partner Promotion organized ni Konsehal Jobert Maruman og sponsor ni Vice Mayor GCK and Bunga Consilor Leonardo Oralde o Bunga SK Chairman John Philbert Largo. O na ito mga sponsor drop shot, kuhan Jubil, ay stopper ni Jubil, masok. Servicial William again, Nunel Aljandre, okay. Out ball, side out. Bola sa team Dumanog. Servisyo William. Janjan. Okay, Poriton. Nunel Amakna, drop shot. Defended by Jomil Ducante. Out ball. Servisyo. Servisyo William. Wait. Ilang na score? 3. Servisyo Nunel. William. No 0 to score mga boards 2-0. Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Nunil ang buha pa. Sabit si The Silent Assassin, side out. Nangasaba na si Aljandre. Servisyo Janjan. Lagin. Al firing. Hibilo din siya, thrown by Jubil Ducante. Drop shot, answered by Reggie Caban. Nunil on the attack. Janjan. Out goal. 3-0 na, 3-0 sa atong game to. William. Ay. Gigal dyan, Rio. Mga boboards, adon natay one deliga sa Barangay Katuluhan, Dalagit. Karong umaabot Oktubre 22. Ato organizer ya si Boss Petronilo Heredia. Class A kategory na ato ang ang one day league na to, Class A kategory. Gisalmutan sa Timbuluon, Dumanhog, Barili, Mandawi, Cebu City o sa Konsolasyon. Servisyo Nunel 3-0 mga bobbers. Nunel binumpa sa ere. Defended by Jomil Ducante. Tuara Janjan. William Oberes. William again. Nunel
Bang! Bang thrown by Jumil Lucante. Kuha ni William. Ay! Ilawang Daniel Miyagi, di manawat sa insya. 3-0 ha, mga kaboboard sa itong score ha. Para tabla ang team Mandawi ng atong game to. Para champion na ang team Dumanog. William! Jumil Lucante! Yun na naman si Jumil Lucante. Pinumba ang team Dumanog. Oh no! Tris! Ano tres servisyo Al William Nel Bang Janjan goal. Ano tres bola sa team Dumanog. Akong Osmon, atong sponsor ng atong bakbakan dire sa Barangay Bunga, Toledo City. Gipanguluhan ni Vice Mayor G. Sige o Bunga Konsilor Leonardo Oralde o Bunga Iski Konsilor John Pilbert Largo. Osby kay buhi pa. Nonel. Bahog yun. Mana? Loya na si Aljandre. 4. Gini para 5. Nonel. Corner shot. Kuha pa. Bang, Janjan. Bato na. Agol. 5-1. Shoutout din ni Boss Jan ng Krabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Shoutout sa ni Tatay Conrado Oliga sa Lopez. Shoutout kun si Alcilso Gubudada diya sa Kalunasan. Lah! Bang! Pekos! God item na naman ang binigay ni Jan. Size! This sometimes is brought to you by the crunchy and tasty Maricel and Tolit Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ang lamian ng Chicharon na sa mga branches niya sa Sangat San Fernando, Abugon, Cebu nga Poblacion Karkar o sa Guadalupe Karkar. O uban pa ng chicharon adunay mga pasalubong yan ay piyaya. Lamian nga piyaya o gampaw. Mga bobards mapalitan niyo niya. Ready ka ba? Ay! Nabungot. Abi na kong pika ni William. Pero out ball kayo. City na. Mga kabobards. 6-point deficit. Tinambakan ang team Mandawi sa game to. Ay! Fire in the hole! Agoy, ingking ang depensa sa team Mandawi. Otso na. Last 4 na mga bobards ang team Dumanog. Kuyaw Dayono ni ang team Mandawi. 2 ducks ni mga bobards. BJ William Sablay. Okay, calm down. Since the silent assassin, the team captain of team Mandawi. Relax lang boys, sabi ni Reggie. Reggie Kaban nakapurma. Jubel wala, sugo na. Bang! Hagi sa Aljanib. Bang! Higa ng backstop pa. Hindi may backstop akong ganahan. Grabe ni backstop pa. Ay! Ilang buhay. Hindi nakapaniwala si Aljandre. Aljandre bola ha sa team Dumanoga. Reggie ulit tinapon sa labas. May abroad ang pula ni The Silent Assassin. Last 3 na team Dumanog. Here comes Janjan para Jis. Reggie let it fly. Answer by Janjan. Ito kailangan may depensa to sa team Mandawi to stop the bleeding. Jubil Lucante. Jubil again. Punita na ninyo dia.
Servisyo, Jubil Ducante. Fire in the hole! Woo! Malas lang talaga. Side out, side out. Servisyo Nonel, the pride of Dumanog. Stop here, bye. Smart play coming from the high flying spiker. Noibe ono. Servisyo. The new acquired backstop of Team Mandawi. Bagong pulot lang to mga kapoboards. Bagong pulot lang si Aljanre. Shortcut ni si Aljanre ha. Wani mo agi ko. Diretso klase, super class E pa. Mga kapoboards. Shortcut. Oh. Dos, kini para tres. Aljanre. Oh! Na may tira. Tres. Servisyo Aljanre. Fire in the hole! Mamma mia! Jubil for the kill. 4-9 na mga kaboboards. 4-9. Buhay pa ang Team Mandawi. Inside. If Team Mandawi could win this one, game to. This is a big comeback win for Team Mandawi. Nako, Jubil Ducante, defending. Aljanre, let it fly. Jubil bombing the defense. Aljanre, para. Massive bombings. Nonel countering. Pasok na pasok. Pasok. 9-5 mga kaboboards, 9-5. Side out, bola sa Team Dumanog. Servisyo William. Out si Reggie Caban. Abay Reggie Caban. Ubay-ubay na ginig sa Reggie Caban. Ang ngayon na ni mga umpisal. Si Reggie lah kadiha. Reggie Caban. The silent assassin. Let it fly. Jan pouring in. Nah. Aljanre. Keeping Team Mandawi spirit alive. Ay! Oplok na sad. Bukya na sad. Si the silent assassin. Ano? 11-5. 4 na win na. Team Mandawi on the birds sa pagkatudaks. Wana ni. Ay! Binamadali ni William. Ano? Galit na galit si Aljanre. Servisyo na silent assassin. Reggie. Overhead. Atahe Aljanre. Napakamot si Aljanre. Sa ginawa ni Silent Assassin, tinapon kasi ni Silent Assassin sa labas eh. Ano? Aljanre. Bang! Combate! Again! Reggie! Combate! Champion na ang Team Dumanog. Congrats William, Jan Nonel. Sila may champion sa atong minibit pagpakan sa Barangay Bunga, Toledo City.